اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یا ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، یا ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے ڈوب کے پڑھتے ہیں اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کر پایا؟ بہت کمائی کی، آپ نے کمال کر دیا۔ آج اگر کوئی اہل مٹھی بند کر کے صرف چند بار یہ پڑھیں، کبھی ہاتھ خالی نہ رہے گا۔ حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں چھوٹا سا عمل ہے، لازمی کیجئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لائٹس۔ جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے ڈوب کے پڑھتے ہیں اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ 9-10 محرم الحرام کو ملک بھر سے لوگ قیام کے لیے تسبیح خانہ لاہور تشریف لائے۔ آنے والے احباب کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ لنگر میں جلیبیاں، بادانے، حلوہ پوڑی، دہی بھلے، بریانی، پکوڑے، بیسن والے نان آنے والے احباب کو پیش کیے گئے۔ اس موقع پر 24 گھنٹے شربت الائچی کی سبیل کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 وقت کے کھانے کی ترتیب تسبیح خانہ کی چھت پر پرتکلف طریقے سے چلتی رہی۔ 9 محرم الحرام بعد از نماز ظہر شیخ الوظائف کی نشست ہوئی، جس میں شان اہل بیت پر درس ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر درود پڑھا گیا۔ اپنے ذہنوں اور جذبوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ محمد اور آل محمد کی اطرت، محبت، حب اور ان کا تعلق ہماری عقیدت کا حصہ نہیں ہے۔ عقیدت کہتے ہیں محبت، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس نشست میں شیخ الوظائف نے جہاں دوسرے موتی دیے، ان میں سے ایک موتی امام زین العابدین سلام اللہ و رضوانہ سے ملا۔ وظیفہ شیخ الوظائف نے اجتماعی کروایا۔ وہ پڑھتے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک۔ مغرب کے بعد شیخ الوظائف نے دعائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اختتامی دعا کرائی اور امام زین العابدین سلام اللہ و رضوانہ کے اس عمل میں شامل ہونے والے احباب کو ایک خوشخبری دی۔ جیسے آج آپ نے الحمدللہ مغرب تک پڑھا، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک و عظیم سلطان، بہت پایا، بہت کمائی کی، آپ نے کمال کر دیا۔ آج اگر کوئی اہل نظر ہوتا، اہل کشف ہوتا، تو وہ آنکھوں سے دیکھتا کہ تسبیح خانے سے لے کر عرش تک ایک نور کا تانتا بتا ہوا ہے۔ اس نشست کے اختتام پر شیخ الوظائف نے ایک اور تحفہ عنایت فرمایا۔ اور آج رات کا ہمارا ایک وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ صبح بیٹھ کے ہم نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج رات میں اس وظیفے کو 1 تسبیح پڑھ لیں، یا 11 تسبیح پڑھ لیں، یا 7 تسبیح پڑھ لیں، یا 3 تسبیح پڑھ لیں۔ کل میں اس وظیفے کے کمالات اور برکات عرض کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ هو الباقی۔ 10 محرم الحرام بعد از نماز فجر اسم اعظم کے اس دم میں ملک بھر سے آئے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ دم کے بعد کی نشست میں شیخ الوظائف نے گزشتہ رات بتائے گئے وظیفے کی تاثیر و طاقت کی ایک انوکھی داستان بیان کی۔ تو عجیب بات کہنے لگا، اس نے کہا کہ اس کرامت کا کمال یہ ہے، میں بہت عرصہ مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا ہوں۔ مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا ہوں، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یا ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، یا ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، یا ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مٹھی بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ چیز اسی وقت پوری ہو جاتی تھی، دوپہر کو ہو جاتی تھی، شام کو ہو جاتی تھی، ورنہ کچھ عرصے، کچھ دنوں کے بعد کہا جو چیز بھی ہوتی تھی وہ مانگتے تھے، ہو جاتی۔ میں غلام تھا، میں کہتا تھا آقا فلاں چیز کی ضرورت ہے، اچھا نہیں ہے، کہا نہیں، کہا ہو جائے گی، اور فرمایا مٹھی بند کر کے، دائیں مٹھی بند کر کے، سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے کچھ پڑھتے تھے۔ کہا کہ ان کے میں نے
कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी। और मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई, तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती, मेरे तजर्बात है। आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, अव्वल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और यही तस्वर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊँटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूँ। शेखुल वज़ाइफ हर वक्त तस्बीह खाना में होने वाले तमाम अमूर की निगरानी करते रहे कि आने वाले अहबाब की राहत और सुकून में कोई कमी न रह जाए। बैतुल खला और वजू खाना की सफाई का मुसलसल खास ख्याल रखा गया। गर्म मौसम की गर्मी और हवस से बचाने के लिए पूरे तस्बीह खाने में और जगह जगह बड़े पंखे लगाए गए। तस्बीह खाना में मौजूद तबरुकात वाला कमरा आने वाले अहबाब के लिए मुसलसल खुला रहा और आशिकाने अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानुहुम अलैहिम अजमाइन इन तबरुकात की बरकतें समेटते रहे। इसके अलावा तस्बीह खाना में मौजूद जादू शिकन तलिस्मात से इस्तिफादा करते हुए अपने मसाइल और परेशानी से निजात पाई। तस्बीह खाना की जानिब से अहबाब के लिए मोबाइल चार्जिंग का निज़ाम भी फराहम किया गया। बाद अज़ नमाज मगरिब शेखुल वज़ाइफ ने सैयदा नफीसा सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहा को हदिया करने का मुश्किल कुशा अमल करवाया और बड़ी बड़ी हस्तियां, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है और बड़ी बड़ी हस्तियों का हवाला है कि जिस बंदे का कोई मकसद हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई नाकामी हो, कोई उलझन हो,
कोई दिल की मुराद हो, वो उनको पैसों का हदिया दे। पैसों से मुराद किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, किसी फकीर, किसी मंगता, कोई असल जरूरतमंद है, वो असल जरूरतमंद है। आखिर में काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ की गई। आज का आखिरी पैकेज, और उससे पहले मैं अपना पैगाम दोहराऊंगा। सारे करबला का निचोड़ बस दो बातें हैं, मर्दों ने हक और सब्र ना छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दा ना छोड़ा। फिर सुने, फिर सुने, सारे करबला का निचोड़ दो चीजें हैं। सारे करबला का निचोड़ क्या चीजें हैं? मर्दों ने हक न छोड़ा, सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया न छोड़ा, पर्दा न छोड़ा। ये सारे करबला का निचोड़ है। अब औरतें सोचें कि अगर हम करबला के मानने वाले हैं तो फिर क्या ख्याल है हम सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, उन हस्तियों को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी? औरतों ने हया न छोड़ा और पर्दा न छोड़ा। और ये सारे करबला का निचोड़ है। और थैली का तरीका मैंने बताया था कि सारा साल ये चुटकी तवे पे जला दिया करें, और जलाते हुए 11 बार या लतीफ़ो या वदूद पढ़ लिया करें, और जलते हुए तसव्वुर करें कि जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, ये सब चीजें जल गईं। काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ पुरसोज अंदाज में करवाई। रोते सिसकते मजमे ने समा बांध दिया। या अल्लाह कबूल फरमा, जो मांगा कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपकी हाज़री कबूल फरमाए, आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। बस इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं। उठ यार फरीद थी शादवल, मुँह झांको ना कर यादवल। इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं, और झोलियां भर के जा रहे हैं, मुरादें पा के जा रहे हैं। खुशकिस्मत हैं, आप नसीबों वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इख्तितामी महफिल के बाद आने वाले अहबाब ने दुआए हजरत अली और तो व्यूअर्स, आपने अमल देखा जितना हज़रत साहब ने बताया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा हज़रत साहब ने बताया वीडियो के अंदर, आप वैसे ही करें इंशाल्लाह। आपके हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, आपको रिज़्क़ दौलत में इंतहा मिलेगी, कोई भी हाजत है पूरी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।